And in this lesson, we'll see together some verbs that are constructed with the preposition a. So try to keep in mind that some of them obviously will also be constructed with other prepositions or without prepositions. Okay, so this video just shows you that, well, it's possible to construct them with this preposition a. Okay, so we can start to look at them with the translations and the way to pronounce them correctly. To advise, conseiller a. Conseiller a. Conseiller a. To answer, répondre à. Répondre à. Répondre à. To ask, demander à. Demander à. Demander à. To attend, assister à. Assister à. Assister à. To be interested in, s'intéresser à. S'intéresser à. S'intéresser à. To be profitable to, profiter à. Profiter à. Profiter à. To be used for, be used as, servir à. Servir à. Servir à. To believe, croire à. Croire à. Croire à. To belong to, être à. Être à. Être à. To borrow from, emprunter à. Emprunter à. Emprunter à. To buy from, acheter à. Acheter à. Acheter à. To call, téléphoner à. Téléphoner à. Téléphoner à. To consider, to reflect upon, réfléchir à. Réfléchir à. Réfléchir à. To disobey, désobéir à. Désobéir à. Désobéir à. To displease, déplaire à. Déplaire à. Déplaire à. To forbid, défendre à. Défendre à. Défendre à. To forbid, interdire à. Interdire à. Interdire à. To forgive, pardonner à. Pardonner à. Pardonner à. To get used to, s'habituer à. S'habituer à. S'habituer à. To give, donner à. Donner à. Donner à. To harm, nuire à. Nuire à. Nuire à. To mingle with, mêler à. Mêler à. Mêler à.
to miss, manquer à, manquer à, manquer à. To obey, obéir à, obéir à, obéir à. To oppose, s'opposer à, s'opposer à, s'opposer à. To order, ordonner à, ordonner à, ordonner à. To pay attention to, faire attention à, faire attention à, faire attention à. To permit, permettre à, permettre à, permettre à. To play, jouer à, jouer à, jouer à. To please, plaire à, plaire à, plaire à. To please, to be suitable for, convenir à, convenir à, convenir à. To promise, promettre à,